Ante, wala na yan kitbugas. Mao na iton, kay ginsugo ka kakulok pagpalit usa ka sako nga bugas, usa lang nga sako imong palit. Pagpalit dito. Usa nga bugas. A few moments later. O ante, Ano man ton? waray pabaydi sa akon. Ano naman? Kay, kita na kami ng kamot. Kay nano man ba nga ini lang usa ka sako akong siring diri kay usa ka tipasi? Aw, usa yung kasako, kasi rin ko usa na Agui antipasi. man daw Ginoo ko. Ante, wala na yan kitbugas. Mao na iton, kay ginsugo ka kakulok pagpalit usa ka sako nga bugas, usa lang nga sako imong palit. Pagpalit dito. Usa nga bugas. A few moments later. O ante, Ano man ton? waray pabaydi sa akon. Ano naman? Kay, kita na kami ng kamot. Kay nano man ba nga ini lang usa ka sako akong siring diri kay usa ka tipasi? Aw, usa yung kasako, kasi rin ko usa na Agui antipasi. man daw Ginoo ko.